से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। 2016 के एसएलएसटी नौकरी प्राप्त करता आज सड़कों पर उतरे। करुणामय से लेकर विकास भवन तक विरोध रैली करते हुए। उन्होंने नवानो और एसएससी भवन में अपनी शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन इससे पहले वाई चैनल पर धरने के मन से इन नौकरी प्राप्तकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर एक जोरदार विरोध जताया। साथ ही योग्य और अयोग्य की सूची को अलग किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने 2016 में एसएलएसटी परीक्षा दी और वे तरीके से नौकरी पाई। ये उनका सबसे बड़ा अपराध बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा, पैनल रद्द होने की चिंता में हम फिर से सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पलटकर अपना रुख साफ कर दिया। সেই দুর্নীতির মধ্যে আমরা নেই, তো আমরা এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছি না যে আমাদের অপরাধটা কোথায়। আমরা এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। তো অনেক নিজেকে মূল্যায়ন করে দেখলাম যে আমাদের অপরাধ একটাই অপরাধ, সেটা হচ্ছে আমরা এই যে 2016 সালে এসএলএসটি পরীক্ষা দিয়ে বৈধভাবে চাকরি পেয়েছি, এটাই আমাদের অপরাধ। তাই সেই অপরাধ বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি আজকের এই মস্তক মণ্ডল। দুর্নীতি করছে অন্য কেউ, তার মাসুল গুনতে হচ্ছে আপনাদের। দুর্নীতি করছে অন্য কেউ, মাসুল গুনতে আপনাদের হচ্ছে। এক এক করে একটু দুর্নীতি অন্য কেউ করছে, তার মাসুল গুনতে আপনাদের হচ্ছে। অবশ্যই মাসুল গুনতে আমাদেরই তো হচ্ছে, কারণ আমরা আজকের এই 7 দিন পথে বসে আছি। 7 দিন পথে বসে আছি, 7 দিন পথে বসে আছি, অথচ আমাদের নিজেদের কোনো দোষ নেই, নিজেদের কোনো অপরাধ নেই। তো এর জন্য সেই দায়টা আমাদেরই নিতে হচ্ছে, সেই দায়টা আমাদেরই নিতে হচ্ছে। যোগ্য অযোগ্য দায়িত্ব করা মানে আলাদা করার দায়িত্ব তো অবশ্যই আমাদের যিনি নিয়োগ করেছেন এসএসসি, তারই দায়িত্ব যোগ্য অযোগ্য আলাদা করার দায়িত্ব। এবং সর্বোপরি এটার উপরে যদি তিনি আলাদা না করেন, সেই লিস্ট আলাদাভাবে না প্রকাশ করেন, তো দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই দ্বারা আমাদের তদন্ত হয়েছে এবং সেখানে পরিষ্কার করে বলা আছে কারা দুর্নীতি করেছে, কারা দুর্নীতি করেনি। আমরা কেউই দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। এখানে যে হাজার হাজার ছাত্ররা দেখতে পাচ্ছেন, হাজার হাজার শিক্ষকরা দেখতে পাচ্ছেন, কেউই দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তো আমাদের কেন এই রকমভাবে আমাদেরকে 7 দিন 8 দিন পথে বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং আমরা পথে বসে আছি আমাদের ন্যায় বিচারের জন্য, যখন আমাদের কোনো অপরাধ নেই। আমরা যখন অপরাধটাই বুঝতে পারছি না, তো অনেক নিজেকে মূল্যায়ন করে দেখলাম, হ্যাঁ আমাদের অপরাধ একটাই, যে সেটা 2016 সালে এসএলএসটি পরীক্ষা দিয়ে স্বচ্ছভাবে বৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছি, এটাই আমাদের একমাত্র অপরাধ। হ্যাঁ, সেটা সিবিআই তদন্ত করে দিয়েছে। সেই প্ল্যাকার্ড আমাদের আছে, আপনারা পেছনে দেখতে পারেন কত পার্সেন্ট। মাত্র 9 to 10-এ 8% এবং 11-12-এ 14%। এবং এটা সিবিআই এর ফাইনাল চার্জশিটের রিপোর্ট। এই এত ক্ষুদ্র সংখ্যক দুর্নীতির জন্য কেন পুরো প্যানেলটা হাইকোর্টে বাতিল গেল, আমরা সেটাই বুঝতে পারছি না। সুপ্রিম কোর্টে আমাদের দাবি থাকবে যে সরকার যেন উপযুক্ত মানের লয়ার দিয়ে যথোপযুক্ত সওয়াল করে যোগ্যদেরকে বৈধভাবে স্বচ্ছভাবে যারা চাকরি পেয়েছে তাদেরকে বাঁচান, ससम्माने स्कूले जाते फिरिए जाए। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को 25,753 कर्मचारियों का पैनल रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को उस पर स्थगन आदेश दिया था। मगर सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार सही जानकारी के साथ सही कदम उठा पाएगी। इस मुद्दे पर यह संघर्ष अब तक और तेज हो गया है और नौकरी प्राप्तकर्ता तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी आवाज सही तरीके से नहीं सुनी जाती। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की, अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।